हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लोकल चिकेन बनाबले गई आसो। फार्स्ट अफ अल मैं चिकेनखिनि भालदरे धुई लैसो और इतना मैं इते हालधि और निमख दिसो और लगते मैं पियाज और নহৰু और आदा एकेलगे मैं पिसि मैं आदा নহৰু पियाज एकेलगे पिसि लैसो और हेतु इतना मैं चिकेनर লগত मिक्स कर दिम और भालदरे मेरिनेट कर एटलिस्ट हाफ एन आवर राखी थई दिम। फ्रेंड्स मैं ये चिकेन भालदरे गोटेखिनि मसलार লগত सानी लैसो और इतना मैं आधा घंटार कारण ये एनेक ढाकी थई दिम। इते मैं 3टा इलाइचिओ दी दिम और लगते एया मैं जालुको लैसो। जालुकटा मैं भालदरे खुंदी लम, भालदरे मिहि करि लम। चाওক फ्रेंड्स, इतना मोर तावाটো गरम हो गई और मैं इते पियाज दी दिम। पियाजखिनि भालदरे रঙচুৱাকৈ भाजी लम। फ्रेंड्स, बेसि पियाज दिले बेसि भाल लागे। भाबिছিলোঁ এই দুটা पियाजो दी दिम, किन्तु जेहेतु इतना पियाजर दाम बाढ़िছে गतिके दाমৰ কথাও भाबिब লাগিব। সেইকাৰণে মই অকল এটা पियाज दिলোঁ और बाकी मैं एने 3टा पियाज मैं मिहि करि मैं अलरेडी मेरिनेट करবৰ কাৰণে দি দিছিলোঁ। एया आमार पियाज अलमोस्ट हो गई। इतना मैं पियाजखिनि आतৰাই राखी इते मांसखिनि भाजी लम। इते मैं अकमान तेल दी दिसो। एया हल आमार मेरिनेट कर मांसखिनि। इते मैं खुंदी थई दिया एया जालुकखिनि मैं दी दिम और अगेन भालदरे मिक्स कर लम। फ्रेंड्स, मैं गोटेखिनि मांस इते दी दिसो और इतना मैं इते आलू दी दिम। मैं अलरेडी एया आलूखिनि भालदरे मैं निकाय काटि थई दिसिलो, गतिके এই मैं 2টা आलू काटिছো। এইখিনি मैं इते दी दिम और इते भालदरे लৰাই लम। এনেদৰে मैं भालदरे मांसखिनि भाजी लम। फ्रेंड्स, आमी मांसखिनि मीडियम फ्लेमत भाजिम, जेन बेसि भाजाओ ना जाए और कमको माने नाभाजाको नाथाके, भालदरे भाजा जाए। সেইকাৰণে मीडियम फ्लेमत दिम। फ्रेंड्स, इतना मांसটোত अकमान टेस्टर বাবে मैं ये आचारर तेल अकमान दी दिम। मैं अकमान दी दिसो। इतना मैं मांसটো अकमान लो फ्लेमत दिसो और इतना मैं इते अकमान मसला दी दिम। फ्रेंड्स, आमी जेहेतु मेरिनेट करोते हालधि दी दिसिलो और निमखो दी दिसिलो, गतिके इतना मैं अकमान निमख इते एड कर दिम। नेक्स्ट अकमान जालुकर अकमान जीरा गुड़ी अकमान जीरा गुड़ी दी दिम। तार पिছত अकमान रेड चिली पाउडार दिम, बेसि निदिওঁ, जस्ट रঙৰ কাৰণে दिम। এতিয়া আমি मिक्स কৰিম। এতিয়া फ्रेंड्स, इते এই इलायची केइटा दी दिम, लगते एया जे आमी भाजी थई दिसिलो पियाजखिनि এইখিনি मिक्स কৰি दिम। ভালদৰে मिक्स কৰিম। नेक्स्ट एया এইটো জলকীয়া ইয়াতে দি দিম। এয়া চাওকচোন ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া মাংসখিনিৰ ৰংটো ইমান ধুনীয়া হৈছে
আৰু এতিয়া আমি ইয়াতে পানী দি দিম। মই যিটো মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত বস্তুখিনি পিচি লৈছিলোঁ সেইটোতে মই পানী দিম। এতিয়া মই ইয়াতে পানীখিনি দি দিলোঁ। অকণমান আমি উতলিব দিম। যেতিয়া ভালদৰে উতলি আহিব তাৰপিছত আমি প্ৰেছাৰ কুকাৰত দি দিম। এয়া ফ্ৰেণ্ডছ আমাৰ মাংসখিনি পূৰা উতলিছে। পূৰা উতলিছে আৰু এতিয়া আমি এইখিনি মাংস প্ৰেছাৰ কুকাৰত দি দিম। ইয়াতে অকণমান ঢাকি থৈ দিলোঁ। এতিয়া মই প্ৰেছাৰ কুকাৰত দিম। অকণমান ঢাকি থৈ দিলোঁ। এতিয়া প্ৰেছাৰ কুকাৰত দি দিম। এয়া ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া মই প্ৰেছাৰ কুকাৰত দি দিলোঁ। ঢাকনখন মাৰি দিম। আৰু এতিয়া ফুল ফ্লেমত দি দিম। এটা হুইচেল মাৰাৰ পিছত ল' ফ্লেমত থৈ দিম 15 মিনিটৰ কাৰণে। এতিয়া 12:25 হৈছে। 12:40ত আমি গেছটো অফ কৰিম। মানে 15 মিনিটছ আমি মাংসখিনি হ'ব দিম। ফ্ৰেণ্ডছ এটা হুইচেল মাৰিলে এতিয়া মই ল' ফ্লেমত দি পিনে 8:40 হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই প্ৰেছাৰ কুকাৰটো অফ কৰি এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি আছোঁ। মই এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিলোঁ আৰু অকণমান পিছত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ যে আমাৰ মাংসখিনি কেনেকুৱা হৈছে। এয়া ফ্ৰেণ্ডছ আমাৰ মাংস ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া মই আপোনালোকক টেষ্ট কৰাই আছোঁ। চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, মোক আপোনালোকে জনাব আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিলে। এণ্ড থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'। প্লিজ ডু লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল। বাই বাই।